मैटी साथ है किटन के लिए से एक से 12 मंथ तक आप সকাল 10টা বাজে এখন যাবো চলে ভাবে আতে আমার চিন্তা সত্যি ছোট মানুষ বেরিয়ে যাবে না তো বাবা হাত দিস না কেন করছি সকাল 10টা বাজে এখন যাবো একটু সবজি নেব সবজি নিয়ে বাড়ি আসবো। হ্যালো, আমি সর্বাণী, আমার নতুন একটা ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। চলুন বাজারে যাই, সবজি আনতে হবে। ফ্রিজ খুলে দেখি একটাও সবজি নেই, শুধু ভাত করে রেখে দিয়েছি। আর সকালবেলায় একটু রুটি করেছিলাম, আলু ভাজা করেছিলাম, ওইটাই বাবিকে দিয়ে দিয়েছি টিফিনে। এখন সবজি নেই বলে সবজি আনতে হবে। আবার আমাদের বিড়ালটা আছে, বিড়ালের জন্য একটু খাবার আনতে হবে। একটু মাছ নিয়ে আসবো, ওকে সেদ্ধ করে তারপর ভাতের সাথে একটু একটু মেখে মেখে দেবো। এখনও বুঝতে পারছি না কি খায় না। লিফট এসে গেছে, বেরোই। আজকের বাইরের ওয়েদারও ভালো, অত বৃষ্টি নেই। সকালবেলা একটু হয়েছে, তারপরে আর হয়নি। শুকনো রাস্তাঘাট আজকে একদম শুকনো। তাও ছাতা নিয়ে নিয়েছি আমি আজকে, ছাতা নিয়েই যাব যদি বাই চান্স বৃষ্টি চলে আসে। চলুন, এই হচ্ছে আমার বিল্ডিং। ওই উপরে একদম টপেরটায় আমি থাকি। এটা হচ্ছে মুম্বাইয়ের সিউটসে থাকি আমি, নাবি মুম্বাই সিউটসে থাকি আমি। চলুন অল্প কিছু সবজি নেব, সবজি নিয়ে তারপরে একদম 2 মিনিট, আমার বাড়ির থেকে 2 মিনিট, এটুকুতেই সবজি নেওয়া হয়ে যাবে আমার। আজকে রাস্তাঘাট খুবই সুন্দর, পরিষ্কার একদম। দেখি আজকে বেশি দূরের দোকানে তো যাবো না, পাশের দোকানটাই যাব। ভাবি थोड़ा सब्जी लेना है। जल्दी जल्दी दे दीजिए। हाँ भाभी, बेटी का स्कूल छूटने वाली है। আর কি নেবো কটা পটল নিয়ে নি পাচ্ছে। এটা তাড়াতাড়ি ব্যস্ততা, এখন তাড়াতাড়ি করে অল্প কিছু নিয়ে নিই। अभी थोड़ा पम्पकिन भी दे दीजिए इधर से थोड़ा सा, बस, और कुछ नहीं। और जो दिया यही दे दीजिए। हाँ अभी थोड़ा पम्पकिन दीजिए थोड़ा सा दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए। और थोड़ा मिर्ची भी दे दीजिए। लौंका नेबो और एक कुमड़ो नेबो। हाँ दीजिए। बस ठीक है। और थोड़ा मिर्ची दे दीजिए। तीखा होगा ना भाभी? और ये वाला भी थोड़ा दीजिए भाभी। 200 हो गया ना? हाँ पैकेट में डाल के दीजिए, पैकेट में डाल के दे दीजिए। तो पैकेटर मध्य করে নিয়ে নিই। চলে ভাবে আতে তাড়াতাড়ি করে নিয়ে নিয়েছি সবজি, খুব তাড়াতাড়ি নিয়েছি, মানে 5 মিনিটও লাগাইনি সবজি নিতে। রান্না করতে হবে, দেরি হয়ে গেছে, অনেক দেরি হয়ে গেছে রান্না করতে। চলুন তাড়াতাড়ি পৌঁছাই, চলুন তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছাই। এই যা সবজি নিয়েছি, এই আমার 2 দিন তো হয়েই যাবে। আলু আছে ঘরে, কেনা আছে আলু, 2 দিন হয়ে যাবে। এখন একটু বেগুন ভাজা করব আর একটু ডাল করব, আর আমার জন্য একটুখানি শুটকি মাছ করব, ব্যাস কমপ্লিট।
আজকে বিকাল থেকে বিড়ালটার শরীর ভালো না। এখন আপনাদের দাদা ভাই বলছে চলো একটু দেখে নিয়ে আসি, তারপরে বিড়ালটাকে নিয়ে একটু ডক্টরের কাছে যাই। কি হলো আমি তো ধরে নিয়ে যেতে পারবো না। আর ওর উপর তো খুব অত্যাচার হয়েছে, মাটাকে অনেকদিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কি নাম একটা বলেছিল যেন? हाँ एरिना एपी एटा? ये वाला हिमालय ऐसे इसको लेना पड़ता है ना। একটা পাউডার নিচ্ছি ওর জন্য, একটা পাউডার নেবো আর একটু খাবার নেবো। দেখছি কি কি জিনিস আছে, কত কিছু। 8433 কি ছোট্ট ছোট্ট জামা দেখলে এত পছন্দ হয়। 9093 इसको थोड़ा दिखा दीजिए कैसे ओपनिंग क्या होता है। ओके खाली साइड से ओपनिंग है ना, ये वैसे ऐसे करके आपको करना है, ऐसे करके ओपन करना है। इतना ही खुलता है कि आपका ट्रैवलिंग में भी यूज हो जाएगा ना कार में। हाँ नीचे कुछ देना पड़ता है तो नीचे बिछाने के लिए कुछ चाहिए होता है। ये सब पेपर पेपर भी रख ঠিকই सकते আছে, हैं आप। এটা ভালো আছে। ठीक है ना, ভালো ये আছে। वाला अच्छा दाम थोड़ा कम कीजिए, 2000 कीजिए, 10% ही ऑफ होता है, इससे ज़्यादा 2000 कीजिए, देखिए ना। तो जो ठीक रहे उसका देखो अभी, क्योंकि अच्छा है जो वो कॉस्टली है। अब दिखाओ, अब दिखाओ जिसमें अच्छा होगा वो दिखाओ। वैसे नहीं, वैसे ही मुझे दिखाने के लिए ना हाँ हाँ ये एक आता है फिर मैटिस आता है किटन के लिए सिर्फ एक अच्छा। ऐसे 12 मंथ तक आप दे सकते हो उसको। ओके बट कैसे देते टाइम है ना, आप जब भी देंगे एक टाइम रखिए ओके कि ये टाइम पे देना है, ये टाइम। उसके साथ कुछ कुछ जो फिश होता है वो कुछ कुछ ऐड करने की जरूरत इसके साथ कुछ नहीं। कुछ नहीं, ये ऑलरेडी फिश का ही रहता है मैम। अच्छा ये एक आता है, फिर एंडिंग आता है, ये एक आएगा फिर इसका भी ग्रेन जीरो करके आता है, बट उसमें अभी किटन नहीं है मेरे, किटन है ये एक आता है सबसे बेस्ट। ये कितने का है? हेयर्स वगैरह के लिए भी अच्छा है, ये 445 है। खाएगा ना वो? एक तो नहीं ना होता है ना, तो एक दे दीजिए, ये अच्छा रहेगा ना। है अच्छा, स्किन के लिए भी अच्छा है, इसमें ग्रेन्स नहीं है, ओके ये बेनिफिट है। और उसका जो स्किन एंड फार के लिए भी ठीक रहेगा हाँ, और हेल्थ भी ग्रो होगा ठीक ठाक। हेल्थ वगैरह ग्रो होगा। अभी जैसे कोई कोई कैट को कैसे स्किन प्रॉब्लम होता है वो सब नहीं होगा इसमें। अच्छा ये है कि इसमें ग्रेन ही नहीं है सर, तो प्रॉब्लम होएगा ही ये दे दीजिए। इसका क्या ये वाला भी सेम चीज है क्या? नहीं। दारुण देखते ना। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। क्या दिख रही है? নেওয়া হয়ে গেছে আমাদের, এখন নিয়ে বাড়ি যাব, বাড়ি গিয়ে ওকে আবার নিয়ে ডক্টরের কাছে যাব। আর বাইরে আকাশেও কেমন দুরবস্থা হয়ে গেছে এইটুকু সময়। এই আমি ধরে এখনই বসে ভালো, পড়ি আবার নাকি? এখনই বৃষ্টি শুরু। চলুন তাড়াতাড়ি বাড়ি যাই। কিনে নিয়ে আমরা সবে বাড়ি যাচ্ছি এখন, দেখি গিয়ে কী কী পরিস্থিতি হয়, কেমন আছে। চলো চলো তাড়াতাড়ি। তারপরে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাব, কেন শরীরটা খারাপ লাগছে মনে হয় ওর। কি চিন্তা বাবারে, তোমার চিন্তা সত্যি। ছোট মানুষ কই রে বাবা? বিড়াল ছেড়ে চলে গেছিস কেন? আয় কইছে ওই যে আসো বাবি, এই দেখ, বাথরুমে মনে হয়। এই দেখ আয় চল আয়, খাবার, ভালো খাবার নিয়ে এসছি। এই দেখ, এই যে এই দেখো আয় বাইরে, এত চিন্তায় বাবারে বাবা, কি জোরে বাইক চালিয়েছে, কি জোরে বাইক চালিয়েছে। খাবার এনেছি আর পাউডার এনেছি।
হ্যাঁ চলে এর মধ্যে আসি বেরিয়ে যাবে না তো বাবা, হাত দিস না, হাত দিস না, হাত দিস কেন না তুই। করছিস? ও এখন রেগে আছে না বিষয়ের মধ্যে। ये पाउडर लिए हैं, इससे काम होता है? नहीं होता। लेकिन ये डालो आप स्मेल एक सेकंड आप आगे आ जाओ।